السلام عليكم خياتي، صباح الخير عليكم، صباح الخير والربح والعسل والزبيب عليكم، ان شاء الله النور عليكم الياسمين. واش راكم خياتي؟ كي صبحتوا تربحوا ان شاء الله. انا نصبحوا على الحلو، على القاطوات. ياه بالك عليكم شويه بشويه هكذا خياتي. كي درتوا نهار اليوم ان شاء الله تكونوا زوينين. نور ياسمين عليكم خياتي خواتاتي، mes frères et mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis au casino, Géant Casino. Voilà, c'est très très bon là. Hein. Mais il y en a qui font le carême. Je vais faire publier ce soir. Voilà mes frères et mes sœurs. Voilà. Il y a tout de... Il y a les fraises. Ça c'est beau ça. Quand même. Hein. J'aime bien les fraises mais... Hein. On va faire des gâteaux, non, des tartes aux fraises. La tarte aux fraises. Voilà mes frères. هكذا خياتي خوتي العزاز، نحبكم بزاف بزاف، ربي يخليكم ليا. عندي كونكومبر، انا عايشه تاعي غير بالكونكومبر، سواء طلاش ولا ناشيه. نحب الكونكومبر باسكو le concombre est bien pour les diabétiques. هكذا خياتي. Voilà mes frères et mes sœurs. Je vais acheter 2 tomates. خيركم يا خياتي، حقكم في الجنة إن شاء الله. Voilà, je crois que je vais faire une petite soupe. عيانة من الشربة. Moi je suis fatiguée de الشربة. هكذا خياتي، راني دخلت للدار من جيون كازينو، شريت un peu de fèteuf, un peu pour faire la soupe. Finalement j'ai fait autre chose. حبيت ندير, j'ai pensé que je vais faire parce qu'il y a un peu de shorba de hier, alors j'ai décidé de faire la salade de riz. هكذا خياتي ان شاء الله يعني تعجبكم. Allez, j'ai commencé déjà à faire bouillir les œufs et le riz. Voilà, Inch'Allah, يعني تعجبكم juste facilement parce que je sais que vous avez fait beaucoup de recettes, beaucoup de هذا طاجين، هذا كيش يقولوا متوم، هذه الضلمة، هذه الشربة، هذه حريرة، هذه. Alors j'ai décidé de faire salade de riz. Voilà, avec le bourek, avec une petite شربة d'hier. بسم الله بدينا علينا بينا صلينا. وعلاش هذه ماشي ماكلة خياتي، ما شاء الله عينا من الطياب. Un peu de repos. Et le salade, c'est beau. Salade مليحة. Salade de riz. Encore consistant. فيها les bourré des riches. كما يقولوا فيها le riz. C'est comment dirais-je, c'est... comment dirais-je le riz là? C'est féculent. Voilà, c'est des féculents. Voilà, il y a des œufs. Il y a de tout. Il y a كامل فيها الفيتامين. Il y a de temps. فهمتوني؟ طوماطيش. De tomates, de tomates. Voilà خياتي خواتاتي. Alors donc نوريلكم ma salade. Elle est déjà prête là. Je vais la faire devant vous. Vous سامحوني خياتي. Voilà mes frères et mes sœurs. Voilà, voilà, ça y est, c'est cuit le riz. Le riz c'est cuit. Voilà خياتي. Je vais partager avec vous. Juste, je sais que vous savez, vous connaissez ça, la salade de riz. ما كاينش اللي ما يعرفش salade تاع الرز. مي انا حبيت نقسمها معكم، يعني بالك نعطيكم une idée. فوالا كاين بزاف اللي يخمموا واش نديروا اليوم. ils ont fait beaucoup de choses. هكذا خياتي، ils ont fait beaucoup de choses. alors moi aussi comme moi, chaque fois on fait ça. Tiens, j'ai dit tiens aujourd'hui je vais faire une salade de riz et des comment dirais-je, chair riche de vitamines. Il y a beaucoup de choses. Comment ça s'appelle, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a du riz, c'est le féculent. كاين le thon, كاين les œufs. حبيت نقسمها معكم ان شاء الله نعطيكم une idée. زعما كما يقولوا كي شغل ما تعرفوش ديروا سلطه دو ري، هي على بالي تعرفوا، كاش ما يعرفش. مي جو فولي بارطاجي ياك هكذا خياتي. عندي لو طون يعني 2 بواط لا، انا شبعه، انا ندير بالشبعه. بواط دو طون هكذا خياتي. لو طون الله عليه يجي فريمون هايل.
هكذا باش هكذاك ناكلو ونشبعو. هذه هي. باش بعد في الكرش نديرو المايس هكذا خياتي. على بال تعرفوا ملي نقسمها معاكم ما تضحكوش عليا. هذه ستني دي برك نعطيها لكم. بالك عيطوا من الطياب باسكو سي لا فان دو رمضان. الوغ on a fait beaucoup à manger الحمد لله ما شاء الله ربي ما خلاكمش. ويا خياتي هاو لي زوليف نوار هكا الزيتون الكحل والله غير بنينه. ياك على بالكم بلي بنينه يا اخي سالاد دو ري. وزيدو الطوماطيش جي لي بيلي جي لي كوبي ان بوتي دي هكذا خياتي. فوالا ما سالاد دو ري ما شاء الله. اللي كنضحككم شويه ما تزعفوش مني على بالي بلي تعرفوا. مين حبيت نعطيكم غير نيدي برك يعني فهمتوني. سي نيدي peut-être vous avez fait beaucoup de choses, vous avez oublié la salade de riz. فهمتوني خياتي la salade de riz. Alors vaut mieux on le fait comme ça. اللي ياكل يشبع مسكين. ضرب الشربه حبه بريك. Voilà j'ai fait de bourek. Voilà ils sont là. Voilà après نطيبهم يضرب شويه عشريبه شويه سالاد دو ري وروح تخلص ترقد مهني يعني ما تجوعش لا جورني. خاطر علاش بيانتو هاو الصحه والهنا قيدي خاص رمضان. على بالي جافي في بوكو دو روسيت peut-être j'avais oublié celle-là. قلت non moi j'oublie pas je vais partager comme ça نعطيكم une idée. زعما الا كنسيتوها هاو ديروها تحطوها الله الله وديروا بيرسيل من فوق فهمتوني. لي زيرب دو بروفانس ويلا يلا هكذا خياتي. لي زيرب دو بروفانس اوه سي تري بون. هكذا خياتي شوفوا هاي لي زيرب دو بروفانس ما شاء الله. فوالا هايله. وديروا شويه كما يقولوا مايونيز un peu de crème pas crème chantilly hein. Crème comment ça s'appelle pour salade la crème fraîche pour la salade pas crème fraîche chantilly. هكذا خياتي نضحككم شويه على بالكم عيانين سيرتو نسا ان شاء الله يعطينا ربي صحتكم. هكذا خياتي شو شحال شابه والله غادي هايله وشوابه وزوينه وتعسليها بزيت الزيتون والقارص. ديرها شويه مايونيز وانتو كيفاش القارص شويه الزيوتي با زيت l'huile tournesol. Non moi je vais pas l'huile tournesol moi je mets l'huile de colza. Et la vérité l'huile de colza elle est très très bonne. L'huile de colza هذا خياتي. Voilà vraiment c'est très très bon. N'oubliez pas l'huile de colza moi je mets. وهايله l'huile de colza. شتو l'huile de colza انا توجو نخدم بهادي. شغل البلاد زيت سانغو شغل الجزائر كما نديرو زيت سانغو خياتي. يا حلاها يا البلاد البنه تاع البلاد توحشناها. ها نديرو السال خياتي ما شاء الله كلشي فيها. وعلى بالكم البنه تاعها انا عندي موطارد un peu de mayonnaise موطارد un peu de mayonnaise et le citron. فهمتوا تحبوا ديروا القارص الخل ديروا الخل يعني لو فينيك vous pouvez faire. دوك واش نقول لكم خياتي صحة فطوركم صحة عشرتكم صحة قعدتكم ان شاء الله ربي يجمعكم ديما يجمعنا كامل في الخير. العالمين كافة وحنا مسلمين كافة ان شاء الله. اليد في اليد الخاوة كل بلاد قنط على قنط كل بلاد رانا كاع خاوة خياتي. صحة فطوركم قسمت معكم هدية وندعي لكم ربي يستجب لنا ان شاء الله دعوتي. ان شاء الله ربي يفضلكم في الدنيا هذه خير ما خير ان شاء الله. كي نلاقوا مولانا نكونوا معزين مكرمين في ديننا صايمين كما يقولوا الصيام تاعكم صحيح عند ربي. تديو لي باكاج نتاعكم ان شاء الله مقي عند ربي ان شاء الله مقبول عند الله صيامكم ان شاء الله.
ويبارك لكم في العيد العواشر هادو، عيد عواشر. ربي يفتح على كل مغبون، يفتح كل يتيم، ربي يفرج عنه. اللي مديونه ربي يسدد ديونه، اللي مقهور ربي يفرج عليه وينحيله هذيك الغمة والقنطة. اللي بغات الروح يا ربي يعطيها له، اللي بغات الروح الحنينة النفس طيبة ربي يرزقه. اللي ما عندهاش درية ربي يفتحها عليها حزامها ويرزقها ان شاء الله. واللي مريض الله يشافيه، ربي ينزل عليه الدواء من عند الله تعالى ويشفي كل مرضانا ويرحمنا أمواتنا الجميع، ويسكنهم ربي كاع في الجنة الفردوس العالية. السلام عليكم خياتي خواتاتي، خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان. صحة فطوركم.